A continuación, escucharemos una clase sobre el prefacio del Néctar de la Devoción, dada por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 6 de enero de 1973 en Bombay, India. This is the vibrational flight of air experience, but we do not know where it ends. The Nectar of Devotion teaches us the science of loving every one of the living entities perfectly by the easy method of loving Krishna. We have failed to create peace and harmony in human society, even by such great attempts as the United Nations, because we do not know the right method. Traducción. Esta tendencia se extiende del mismo modo que se extienden el sonido, o una vibración o la luz, pero no sabemos dónde termina. El Néctar de la Devoción nos enseña la ciencia de amar a todas las entidades vivientes perfectamente mediante el fácil método de amar a Krishna. No hemos logrado crear paz y armonía en la sociedad humana, ni siquiera con esfuerzos o intentos tan grandes como las Naciones Unidas, porque no conocemos el método correcto. The example is, just like there is air vibration, water vibration, the radio message. El ejemplo aquí es que del mismo modo que existen las vibraciones del aire, las vibraciones del agua, las ondas de radio. In one place the vibration is made and it goes like waves. La vibración se emite en un punto y se extiende como ondas. It expands. Se expande. Very quickly, within a second, it expands 7 times the earth. Muy rápidamente, en un segundo, se extiende y da la vuelta a la Tierra 7 veces. So far we have heard. Según hemos oído. Or, if you throw one stone on the lake, they will become a circle. O si tiras una piedra en un lago, forma un círculo. Circle, and the circle will expand unless it goes to the limit. Un círculo que se expande, se extiende hasta que llega a su límite. So, our loving propensity is there, and it should expand. Tenemos una tendencia a amar y tiene que expandirse. Ultimately, it should reach the lotus feet of the Lord. En última instancia, tiene que alcanzar los pies de loto del Señor. Then it will be perfect. Entonces será perfecta. So, this is being explained. Y eso es lo que aquí se explica. The Nitya Siddha Krishna Bhakti. Nitya Siddha Krishna Bhakti. In the Chaitanya Charitamrita it is said, Nitya Siddha Krishna Bhakti. El Chaitanya Charitamrita dice Nitya Siddha Krishna Bhakti. Our love for Krishna is there already, but it is being choked up by material conditions. Nuestro amor por Krishna existe ya, pero lo están dificultando los condicionamientos materiales. I want to love, but some blind leader, he can't see Yo quiero amar, pero viene algún líder ciego that you love your this country, your society, humanity. Él dice, tienes que amar a tu país, a tu sociedad, a la humanidad. And you love your society, but you cut throat of another society. Y tú amas a tu sociedad, pero le cortas el cuello a otra sociedad. This is what. Así ocurre. Because it is imperfect, Porque es imperfecto. one side they are teaching, love your nation, Por una parte enseñan, ama a tu país, and cut the throat of another. y por la otra, corta el cuello a otra nación. So, this kind of love, or this kind of loving propensity, will not be ever satisfied. De modo que ese tipo de amor o esa clase de tendencia amorosa no os dejará nunca satisfechos. We shall always remain unsatisfied.
siempre permaneceremos insatisfechos, because this is artificial. porque es artificial. The same example. If you want to love, then you have to pour water on the root of the tree. El mismo ejemplo, si quieres amar, tienes que regar la raíz del árbol. Then it will go. Entonces estará bien. Otherwise, if you manufacture so many ways of love, then certainly you'll be confused and frustrated. De no ser así, si te inventas tantas formas de amor, ciertamente permanecerás confuso y frustrado. Why don't you sit down here? ¿Por qué no te sientas aquí? Come on. Ven, Go on. continúa. The method is very simple, but one has to understand it with a cool head. El método es muy sencillo, pero hay que entenderlo con una mente clara. The nectar of devotion teaches all men how to perform the simple and natural method of loving Krishna, the Supreme Personality of Godhead. El néctar de la devoción enseña a todos los hombres a llevar a cabo este método sencillo y natural de amar a Krishna, la suprema personalidad de Dios. If we learn how to love Krishna, then it is very easy to immediately The Chaitanya, Si aprendemos a amar a Krishna, resulta muy fácil, inmediata y simultáneamente. it is said, El Chaitanya Charitamrita dice: Krishna bhakti koile sarva karma krito hoy. Shraddha shabde vishwas sudhira nishchoy. To be elevated to the transcendental platform of loving service of the Supreme Lord, there is a process. Para elevarse al plano trascendental del servicio amoroso del Señor Supremo hay un proceso. The process is that, as it is stated in the Bhagavad Gita, Y el proceso es tal como se explica en la Bhagavad Gita. Maya Sattamana Prasa Yogam Junjan Madas. Maya Shaktamana Parta Yogan Yunjan Matashraya. This is the process. Ese es el proceso. You have to increase your attachment for Krishna. Tienes que aumentar tu apego por Krishna. This yoga system you have to learn. Tienes que seguir ese sistema de yoga. How to increase your love for Krishna. Cómo aumentar tu amor por Krishna. That is not very difficult. Y eso no es nada difícil. Just like this Archan, Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam. Es como este Archan, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam. So these are the different processes how to increase your attachment for Krishna. Estos son los procesos que existen, cómo aumentar tu apego por Krishna. The attachment of Krishna is there, Tienes ese apego por Krishna, but by Savanadi Shuddha Chitta Karai. pero mediante Shravanadi Shuddha Chitte Karai Udoi. Nitya Siddha Krishna Bhakti Sadha Kavana Savanadi Shuddha Chitte Karai Udoi. Everyone has got love for Krishna. Todo el mundo tiene amor por Krishna. It is not artificial. No es algo artificial. Everyone has got. Todo el mundo lo tiene. Otherwise, how these Europeans and American boys and girls get into this milfold? De no ser así, ¿cómo es que estos jóvenes europeos y americanos, estos jóvenes de ambos sexos, están siguiendo estos principios? Why they are mad after Krishna? ¿Por qué han enloquecido en pos de Krishna? Because it was there. Porque ya estaba ahí. It is not artificially, you cannot make such. No es algo que tú puedas hacer de forma artificial. It is not possible. No es posible. Artificially you cannot make a staunch devotee of Krishna. De forma artificial no puedes llegar a ser un devoto firme de Krishna. It is not possible. No es posible.
Artificial 1 day, 2 days, 3 days, and goes on. De forma artificial, 1 día, 2 días, 3 días y después se va. Just like it has become in our country. Así ocurre en nuestro país. Our love is now for material happiness. Nuestro amor ahora es por la felicidad material. Poverty for the last 2,000 years or little above 1,000 years, India was foreign subjugated. La pobreza durante los 2000 años, los 2000 últimos años, o todavía un poco menos, los últimos 1000 años, India ha estado dominada por naciones extranjeras. So, they are now thinking that somehow or other if we can become like American skyscraper building, our life will be successful. Y ahora están pensando que si de una u otra forma podemos llegar a ser como los americanos, construir rascacielos, nuestra vida será un éxito. So they are De modo que artificial now. de forma artificial ahora. They are killing their own culture and trying to imitate. Están matando su propia cultura y tratan de imitar. This is artificial. Eso es artificial. But this artificial way, one cannot be happy. Mediante siguiendo esa vía artificial no podemos ser felices. Feel frustrated. Se acaban frustrados, decepcionados, The Americans have become frustrated. tal como lo están los americanos. They have got enough. Ellos ya tienen bastante. What is this skyscraper buildings in Bombay? ¿Qué son los rascacielos que hay en Bombay? They have got 100 times skyscraper buildings in New York. En Nueva York tienen 100 veces estos rascacielos. 100 times. 100 veces. And what is this skyscraper? ¿Y qué son estos rascacielos? Say 20 stories. Tienen 20 pisos. There are 104, 5 stories. Allí tienen 100, 104, 105 pisos. When I first went to New York, I saw one building, Empire State. La primera vez que fui a Nueva York vi un edificio, el Empire State. Yes, it was 102 stories. Tenía 102 pisos. Now the others have increased to 104, 5. Ahora hay otros que le han superado, tienen 104, 105 pisos. So, but why these American boys are frustrated? Their Pero, ¿por qué están frustrados estos jóvenes americanos? father, their grandfather have got enough money, Sus padres, sus abuelos tienen dinero más que suficiente. enough skyscraper building, but Tienen rascacielos en abundancia. they are not satisfied. Pero ellos no están satisfechos. They don't want to work like their father and grandfather. Ellos no quieren trabajar como sus padres y abuelos. They've left. I've got many students, Lo han dejado. Yo tengo muchos discípulos. my disciples. Their father, a very rich man, industrialist, lawyer, Mis discípulos, sus padres son personas muy ricas, industriales, abogados, but they don't like. pero a ellos no les gusta. So this kind of so-called happiness will never satisfy us. De modo que este tipo de supuesta felicidad nunca nos dará satisfacción. The real happiness which is within our loving propensity for Krishna, that has to be revived. La verdadera felicidad que está dentro, nuestro amor, nuestra tendencia a amar a Krishna es lo que hay que revivir. Nitya Siddha Krishna Bhakti Sadhya Kavuno. Nitya Siddha Krishna Bhakti Sadhya Kavunoi. It is not by artificial means one becomes a devotee of Krishna. That is not. No es que por medios artificiales llegamos a ser devotos de Krishna. Eso no es posible. Nobody can become a lover or devotee of anyone else by artificial means.
Nadie puede llegar a ser un amante o devoto de otra persona por medios artificiales, unless there is some natural tendency. a no ser que exista una tendencia natural. So that natural tendency to love Krishna is there in everyone's heart. Y esa tendencia natural por amar a Krishna está en el corazón de todos. So our Krishna consciousness movement is how to invoke that natural tendency to love Krishna. Y nuestro movimiento para la conciencia de Krishna consiste en cómo despertar, cómo invocar esa tendencia natural a amar a Krishna. That is our duty. Esa es nuestra actividad. And how this is possible? ¿Y cómo puede hacerse? The Shastra, this means, Savanadi Shuddha Chitte Karayuda. El Shastra dice, Shravanadi Shuddha Chitte Karayudoi. Savanadi Shuddha Chitte. Shravanadi Shuddha Chitte. Savanadi means this process. Shravanadi significa este proceso. Just as you have come here, Es como habéis venido aquí. you are hearing about Krishna. Estáis escuchando acerca de Krishna. This is the process. Ese es el proceso. You may be illiterate, you may be rich, or you may be poor. Podéis ser analfabetos, incultos, podéis ser ricos, podéis ser pobres. Whatever you may, it doesn't matter. Lo que seáis no importa. Please come, sit down and hear. Por favor, venid, sentaos y escuchad. But in the hearing process, there is so many impediments, Maya. Pero en ese proceso de escuchar hay tantos obstáculos, está Maya. Just like people are coming here to hear, Es como la gente viene aquí a escuchar, but there has been impediments. pero hay un obstáculo. So our lift is being too much used, the electric supply is cut off. Oh Señor, ese ascensor se está usando demasiado, nos van a cortar la luz. Maya is always there. Maya está siempre ahí. They will, I want to say, spend electric energy in so many ways. That is not lost. Ellos se gastarán energía eléctrica de tantas maneras, no pierden nada. But people are coming for half an hour or 1 hour, gentlemen. Pero la gente, personas de bien, caballeros, vienen aquí en media hora o 1 hora. No electricity will be spoiled. No, se desperdicia la electricidad. This is Maya. Eso es Maya. Maya is always after this checking process. Maya siempre está persiguiéndonos, este proceso de tratar de impedirnoslo. So we have to fight against the Maya. De modo que tenemos que luchar contra esa Maya. Then we come to Krishna. Entonces nos hacemos conscientes de Krishna. That fighting determination must be there. Tenemos que tener esa determinación por luchar. Mami prapadanti, Maya metam. Mame vaye prapadyante maya metam tarantite. One must be determined. Debemos estar decididos, determinados. The Maya may check my progress in Krishna consciousness, but I must fight Maya. Maya puede impedirme progresar en el cultivo de conciencia de Krishna, pero yo debo luchar contra Maya. This determination. Es necesaria esa determinación. One. Dhirabrata. Dridha Vrata. Bhajanti mang dhirabrata. Vayante mam Dridha Vrata. That is one. Eso es lo que se necesita. All right, let me do all right. Not. That's all right. Let me do my business. No. Muy bien, déjame hacer esto, muy bien, no, eso está bien, voy a hacer lo que tengo que hacer. No, One must be very serious. es necesario ser muy serio. Dhirabrata. Dridha Vrata. Dhirabrata and firmly convinced. Dridha Vrata y firmemente convencidos. These things are required to revive your Krishna consciousness. Esas son cosas que se necesitan para despertar la propia conciencia de Krishna. Otherwise it is very easy. Por lo demás es muy fácil. Savanadi Shuddha Chitte Karayuda. Shravanadi Shuddha Chitte Karayudoi. Chaitanya Mahaprabhu, when there was discussion
about Sadha and Sadhana, Chaitanya Mahaprabhu, mientras hablaban acerca de Shraddha y Sadhana, what is the aim of life and what is the process of achieving that aim of life. cuál es el objetivo de la vida y cuál es el proceso para alcanzar ese objetivo de la vida. This discussion was made between Ramananda Rai and Chaitanya Mahaprabhu. Esa era la conversación entre Ramananda Roy y Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu was questioning and Ramananda Rai was replying. Chaitanya Mahaprabhu hacía las preguntas y Ramananda Roy contestaba. So the first reply was given by Ramananda Rai when Chaitanya Mahaprabhu inquired, what is the goal of life? La primera respuesta la dio Ramananda Roy cuando Chaitanya Mahaprabhu le preguntó cuál es el objetivo de la vida And what is the process to reach that goal of life? y cuál es el proceso para alcanzar ese objetivo de la vida. Very nice question. Una pregunta muy buena. Ramananda Rai replied, Ramananda Roy contestó, Varnasamacharavata purusena parasama Vishnu aradhate pumshan nanna tattu sukaram. He immediately replied that a human being must first of all come to the standard of Varnasama. Él contestó inmediatamente que el ser humano, en primer lugar y ante todo, debe elevarse hasta el nivel del Varnashram Dharma. 4 Varnas and 4 Ashrams. 4 Varnas y 4 Ashrams. Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra and Brahmachari, Grihastha. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra y Brahmachari, Grihastha. Unless they come systematically, life on these principles, they are animals. A no ser que se eleven de forma sistemática, que vivan basándose en esos principios, son animales. They are not human beings. No son seres humanos. That was our Indian Vedic civilization. Esa era nuestra civilización hindú, nuestra civilización védica. Now they have manufactured their religion. Ahora se han inventado su propia religión. Yatamat tatapat. Yatamat tatapat. You can manufacture your own way and you'll be satisfied. Invéntate tu propia religión y te sentirás satisfecho. This is India. So many. Eso es lo que se enseña a tantas personas. You can see in Bombay, so many rascals are preaching. Podéis verlo en Bombay, hay tantos sinvergüenzas predicando. There is no standard. No hay nada establecido, no hay un estándar. So it is very difficult for us to give us the right thing. But we are certain because Pero, y nos es muy difícil darle a la gente lo correcto, pero estamos muy seguros. we are not cheating people. Porque no estamos engañando a la gente. So it may take some time, but people are gradually coming to Krishna consciousness. De modo que puede llevar algún tiempo, pero la gente poco a poco se vuelve consciente de Krishna. Because it is right thing. Porque es lo correcto. So Varnashrama Charavata Purushena Parapumam. This Varnashrama Charavata Purushena Parapumam. is the beginning of actual human life. Ese es el comienzo de la verdadera vida humana. But Chaitanya Mahaprabhu immediately replied, Iho Bhajyo Age Kahoha. Pero Chaitanya Mahaprabhu inmediatamente contestó, Ihabhya Age Kahahar. Iho Bhajyo. Ihabhya. Bhaya means this is external. Bhaya significa que eso es externo. This will not very much help at the present moment. Eso no será de gran ayuda en nuestros tiempos. And actually that is being done. Y en realidad es lo que ocurre. Just like we are preaching in the Western countries, Es como nosotros predicamos en Occidente. if we wanted to establish Varnashram Dharma in the beginning, Si hubiéramos querido establecer el Varnashram Dharma al principio, that you become Brahmana, you become Grihastha, you become Sannyasi, no.
Tú vuélvete brahmana, tú grihasta, tú sannyasi. No. Then everyone would have rejected. So we are not prepared for this purpose. Entonces todo el mundo lo habría rechazado. Señor, nosotros no estamos preparados para eso. But the process introduced by Chaitanya Mahaprabhu, Sin embargo, el proceso que fue introducido por Chaitanya Mahaprabhu it is not introduced by Chaitanya Mahaprabhu, it is the sanction in the Shastra. no fue introducido por Chaitanya Mahaprabhu. Son los Shastras quien lo definen. Savanam Kirtanam Vishnu, Smaranam Padasevanam. Shravanam Kirtanam Vishnu Shmaranam Padasevanam. This is standard method. Ese es el método establecido. Because we give them the chance of hearing gradually. Debido a que les damos la oportunidad de escuchar, poco a poco vienen. Not that immediately you become Brahman. Now they are becoming more than Brahman. No que inmediatamente te vuelves brahmana. Ahora se están volviendo más que brahmanas. Here in India, the Brahmanas, they are doing everything. Aquí en la India los brahmanas hacen de todo. Still, they are going in the name of Brahman. Y aún así se hacen pasar por brahmanas. But here, these European Brahmanas, American Brahmanas, they are real Brahmanas. Pero aquí estos brahmanas europeos, estos brahmanas americanos son verdaderos brahmanas. Because they have given up all sinful activities. Porque han abandonado todas las actividades pecaminosas. The Brahmana's life is first of all truthful. La vida del brahmana consiste en primer lugar en ser veraz, Truthful. fiel a la verdad, Sattva samadhamma titikha. satya sama dhamma titiksha, Controlling the senses, controlling the mind, forbearance and simplicity. controlar los sentidos, controlar la mente, la tolerancia y la sencillez, Full knowledge, conocimiento completo, application of knowledge, aplicación de ese conocimiento, belief in the Vedas. creer en los Vedas. These are the symptoms of Brahman. Esos son los signos del brahmana. Sattva samadhamma titikha arjavam astikam jnanam vijnanam brahma karma svabha. So, if we take to Krishna consciousness, these Brahminical qualifications automatically come. De modo que si emprendemos el cultivo de conciencia de Krishna, de forma natural esas cualidades brahmínicas surgen. Just Shastri Bhakti Bhagavati Akinchana Sarvai Gunai Tattva Samasati. Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvair gunaistatra samasate surat. This is the test. Esa es la prueba, la comprobación. A devotee shall be qualified with all the godly qualities. El devoto debe estar dotado de todas las buenas cualidades. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu said, if you induce people, because Por eso Chaitanya Mahaprabhu dijo que si tú induces a la gente, his mission is to propagate this Vedic culture all over the world. porque su misión es propagar la cultura védica por todo el mundo. He is not confined within some limited area. Él no está reducido a una zona limitada. পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, Prithivite Yata Nagaradigram. as many villages and towns are there in the world, his mission is to be preached there. En tantos pueblos y tantas ciudades como existen en el mundo, su misión consiste en que debe predicarse allí. So, if we, in the beginning we say, you have to become a Brahmin, first of all. De modo que si al principio decimos, lo primero que tienes que hacer es ser un brahmana, So we have to become a Brahmin. ¿quién va a ser? ¿Quién se va a volver brahmana? Our people are not becoming Brahmin. Los habitantes de nuestra nación, nuestro pueblo, no se vuelven brahmanas. They say it is nonsense, let us become Shudra. Ellos dicen, qué tontería, mejor ser sudras. So that is not possible. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu says, Iho bhajya age kaho.
Eso no es posible y por eso Chaitanya Mahaprabhu dijo, Iha Bahya Age Kahar. And then Ramananda Rai suggested Karma Mishra Bhakti. Después, Ramananda Roy sugirió el Karma Mishra Bhakti. Then Jnana Mishra Bhakti. Y después el Jnana Mishra Bhakti. Bhakti with Jnana, mixed with Jnana, process of Jnana, speculative philosophy. El Bhakti con Jnana, mezclado con Jnana, con el proceso de Jnana, la filosofía especulativa. And Bhakti mixed with Karma, Karma Kandya. Y el Bhakti mezclado con el Karma, Karma Kandiya. Karma Kandya Vichar. Karma Kandiya Vichar. But the real Bhakti is Jnana Karma Anavritam. Pero el verdadero Bhakti es Jnana Karmadi Anavritam. It must be untouched by the process of Jnana and Karma. Debe estar libre de todo contacto con los procesos de Jnana y Karma. It should be spontaneous. Debe ser espontáneo. Spontaneous. Espontáneo. That is Bhakti. Y eso es Bhakti. Annavilasita sunnam jnana karmadhanavritam anukulyena Krishna. Anyavilashita sunyam jnana karmadhanavritam anukulyena Krishna. Spontaneous means when we shall rise to the platform that here is a service for Krishna, let me do it immediately. Espontáneo significa que nos elevamos al plano en que pensamos, he aquí un servicio para ofrecer a Krishna, voy a hacerlo. Let me do it. Inmediatamente, voy a hacerlo. Just like Yudhishthira was advised by Krishna that you just go to Dronacharya and speak him like that his son is dead. Es como Krishna aconsejó a Yudhishthira, ve a ver a Dronacharya y dile una mentira, dile que su hijo ha muerto. Yudhishthira hesitated. Yudhishthira titubeó. Oh, how can I speak lies? Pero ¿cómo voy a decir yo una mentira? I never done it in my life. No lo he hecho en toda mi vida. This is Karma Kandya Vichar. Eso es Karma Kandiya Vichar. This is Karma Kandya Vichar. Karma Kandiya Vichar. He is looking after his own benefit. Él está buscando su propio beneficio. Karma Kandya Vichar means I do something and I profit and I enjoy it. Karma Kanda Vichar significa que hago algo, me beneficio y disfruto de ello. I do some sacrifices, I become elevated to the heavenly planet and I enjoy life. Llevo a cabo unos sacrificios, me elevo a los planetas celestiales y disfruto de la vida. This is Karma Kanda. Eso es Karma Kanda. And Jnana Kanda means that this world is false. Brahma Sattva Jaganmita. Y Jnana Kanda significa que este mundo es falso. Brahma Satyam Jagam Mitya. Therefore let me merge into the Brahma effulgence. Por eso voy a fundirme con la refulgencia del Brahman. Nidved Brahmanusandhan. Nirveda Brahmanusandhan. This is Jnana Kanda. Eso es Jnana Kanda. Nidved Brahmanusandhan. Nirved Brahmanusandhan. But Bhakti means Jnana Karmadhanavritam. Pero Bhakti significa Jnana Karmadhanavritam. One must be free from this Karma Kandya Vichar and Jnana Kandya Vichar. Debemos estar libres de ese Karma Kandiya Vichar y Jnana Kanda Vichar. There must be pure devotion. Tenemos que ser devotos puros. What is that? ¿Y qué es eso? Anukulyena Krishnanusilanam. Anukulyena Krishnanusilanam. Simply to carry out. Simplemente cumplir con ello. So, it was the duty of Yudhishthira to immediately, what Krishna said, immediately to execute it. El deber de Yudhishthira era hacer inmediatamente lo que Krishna le había dicho. But because he was on the Karma Kandya, Pero como se hallaba en el plano de Karma Kandiya, of course they were all devotees, but just to show us. por supuesto, todos ellos eran devotos, pero simplemente para mostrarnos The Karma Kandya Vichar, they hesitated.
El karma, kandya, vichar, ellos dudaron. Just like the Brahmins who were Jaggic Brahman who was performing sacrifices, and Krishna's friend became hungry. Es como los brahmanas que realizaban yagyas, que estaban llevando a cabo sacrificios, y Krishna, los amigos de Krishna, sintieron hambre. So they asked Krishna, we are hungry, please arrange for some food. Y le pidieron a Krishna, tenemos hambre, por favor haz algo para que podamos comer. Krishna said, yes, you go immediately there. Krishna dijo, sí, id allí inmediatamente. The Brahmins are performing yajnas and ask them for some food. Hay unos brahmanas que están celebrando yagyas, podéis pedirles un poco de comida. They went, but the Brahmins refused. Ellos fueron, pero los brahmanas se negaron. Oh, the yajna is not yet performed. Oh, todavía no hemos hecho el yagya. How we can give it? ¿Cómo vamos a daros nada? No, don't talk. No, ni hablar. So they came back. De modo que regresaron. Then Krishna said, go to their wives, the Jaggic Brahman Patni. Entonces Krishna le dijo, pedidles entonces a sus esposas, a las Yagya Brahmana Patni. Go to their wives. And as soon A sus esposas. as they went to the wives, they heard Krishna's name. They were very much beloved to Krishna. Tan pronto como les pidieron a sus esposas y ellas escucharon el nombre de Krishna, ellas querían mucho a Krishna. Immediately, whatever was there for the yajna, immediately they brought it. E inmediatamente lo que tenían para el yagya, inmediatamente se lo llevaron a Krishna. This is bhakti. Eso es bhakti. And the Jaggic Brahmanas were in the Karmakanda platform. But they are devotees. Y los brahmanas del yagya se hallaban en el plano karma kandya, aunque eran devotos. But when actually it was performed, Pero cuando realmente llevaron a cabo, what is that verse? como es el verso, Janma. Yes. What all these meditators suggesting Yes. you have used it. Yes. Janmanaha, you are born in a great family. Yes. You also use it. Trivit Vidyam, Vidratham, Vidbahugnatam. Bhagyan. Dikyangma Triveda Vidvam, Dikyangmaha, que son esos Vedas, sí, es así, porque son inútiles. Dikyangma, la familia, todo es inútil. Trivid Vidvam Bahudgyanam, sí, es así. Kulam, Kulam also you are born in a Born in great Brahmin family. Yes. Dikriya, Los brahmanas nacidos en familia brahmana, sí. Dikriya, So, this is bhakti. de modo que eso es bhakti. And bhakti means spontaneously responding to Krishna. Y bhakti significa responder espontáneamente a Krishna. That is. Eso es bhakti. There is no. Therefore, it is transcendental platform. No hay, y por eso se da en el plano trascendental. It is not on this material platform, karmakanda, jnanakanda. No se da en el plano material. En el plano material, karma kanda y jnana kanda. But bhakti is above. Pero el bhakti está por encima de ello. Manchabhya vicharini bhakti yogina jasevati. Sagunan samatita itan brahma bhuya. Transcendental platform. El plano trascendental. So, Chaitanya Mahaprabhu said that this karmakandya vichar, that is also lying. Chaitanya Mahaprabhu ha dicho que este karma kandya vichar también está bien Those who are in the too much bodily concept of life, para quienes se hallan demasiado influidos por el concepto corporal de la vida. but it is very difficult to raise the people to the karmakandya, jnanakanda vichar. Pero es muy difícil elevar a la gente al plano del karma kandya, jnana kandya vichar, In this age especially, sobre todo en la era actual. they have become so fallen that it is not possible for them to raise them either karmakandya, jnanakandya or yogic process.
Sobre todo en la era actual, son tan caídos que no les es posible elevarles ni siquiera a los planos de Karma Kandya o Jnana Kandya o al proceso del yoga. This is not possible. No es posible. That's why the Shastra it is said, Kalau nasteva 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 gatiranatha. Por eso los Shastras dicen, Kalau nastyeva 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 gatiranyata. If you follow Karma Kandya Vichar, Jnana Kandya Vichar, or yogic process, it is very difficult. Siguiendo los procesos de Karma Kandya Vichar, Jnana Kandya Vichar o el proceso de yoga es muy difícil. Therefore, the only process is Por eso el único proceso es Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama iva kevalam. Kalau nastiva, nastiva, nastiva gatirannatha. And Narottama Das Thakur says that Karmakanda, Jnanakanda, সকলই বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া জিবা খায়। y Narottam Das Thakur dice Karma Kanda, Jnana Kanda, Sakali Visheravanda, Amrita Valiya Yevakai. So suppose Karmakandya, you get elevated to the heavenly planet. Supongamos entonces el Karma Kandya Vichar, logras elevarte a los planetas celestiales. That's all right by Karmakandya Vichar. Eso está bien mediante Karma Kandya Vichar. But what Krishna says about this elevation, Pero, ¿qué dice Krishna de esa elevación? Antavattu phalam tesam tad bhavati alpameda. Antavattu palantesam tad bhavati alpamedasam. Antavattu phalam tesam. Antavattu palantesam. These results derived out of Karmakanda, Jnanakanda, they are temporary. Los resultados que se derivan de Karma Kanda y Jnana Kanda son temporales. But we do not know what kind of temporary. Por supuesto, no sabemos qué tipo de temporalidad. But temporary means even if you live for many millions of years, that is also temporary. Because you are eternal. Pero temporal significa que incluso si vives muchos millones de años, eso también es temporal, porque tú eres eterno. So, somebody is living for 1 year, somebody is living for 1 minute, and somebody is living for 1 million or more than that. Hay quien vive 1 año, hay quien vive 1 minuto y hay quien vive 1 millón o más. It's like Brahma's life. Como la vida de Brahma. Sahasra yuga padyantam arhajat brahmano. Sahasra yuga paryantam aharjat brahmano vidu. That is also temporary. También eso es temporal. Our problem is to get our eternal life again. Nuestro problema es recobrar de nuevo la vida eterna. Jadgatyana nivartante tadhama, but this is the problem. Yadgadvana nivartante tadhamam paramam para. Ese es el proceso. One should go to such a place that he will not have to come back again to this temporary world. Tenemos que ir a un lugar de tal manera que no tengamos que regresar de nuevo a este mundo temporal. So Karmakanda, Jnanakanda means you can be elevated to the heavenly planet by Karmakanda process. Karma Kanda y Jnana Kanda significa que puedes elevarte a los planetas celestiales mediante el proceso de Karma Kandya. Or even to the Brahma planet, Brahma Loka, Satya Loka. O incluso al planeta de Brahma, Brahma Loka, Satya Loka. But what Krishna says, Pero, ¿qué dice Krishna? Abrahma Bhuvana Lokan Punaravartinarjuna. Abrahma Bhuvana Loka Punaravartinarjuna. So that will not give us the ultimate benefit. Eso no nos va a dar el beneficio final, supremo. The ultimate benefit is El beneficio supremo consiste en Mahupeta Kontya Dukkhalayam Sasatam Nasnubanti Mahat Sansiddhi Paramam. That is what. Eso es lo que se necesita. One has to go back to home, back to God. That is the perfection of life. Tenemos que ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Esa es la perfección de la vida. This human life should be utilized.
for going back to home, but they have no idea, they do not know. What is God? Where is back to home, back to God, and nothing, no education. La vida humana se debe utilizar para ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, pero ellos no tienen ni idea, no saben quién es Dios, en qué consiste ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, nada, no carecen de educación. Although the knowledge is there in the Bhagavad Gita and other shastras. Aunque el conocimiento se encuentra en la Bhagavad Gita y otros shastras. Everything is there, but we have become so full that we take Bhagavad Gita and comment in a different way so that people may not understand. He does not understand himself. And how he'll explain? Todo está ahí, pero somos tan necios que tomamos la Bhagavad Gita y la comentamos de forma distinta para que la gente no pueda entenderla. Él mismo no la entiende, ¿y cómo la va a explicar? Naham prakasa sarvasya yogamaya samavrita. Naham prakasa sarvasya yogamaya samavrita. Because without becoming a devotee, nobody can understand Bhagavad Gita. Porque sin ser un devoto nadie puede entender la Bhagavad Gita. That's a fact. Es un hecho. So one may be very good scholar, ABCD. Podemos ser grandes eruditos, A, B, C, D. But the ABCD knowledge is not sufficient to understand. Pero ese conocimiento, A, B, C, D, no es suficiente para entender. Bhaktosi, priyosi, me, rasam jetaduttam. Bhaktoshi priyoshi me rahasyam yetadutamam. Simply by erudite scholarship you cannot understand. Simplemente con tu erudición y tu cultura no podrás entender. Then Krishna would have selected somebody else who is scholarly advanced. Entonces Krishna habría escogido a otra persona más avanzada en cuestiones de erudición. But he was selecting Arjuna, although he was a soldier. Pero escogió a Arjuna, aunque era un soldado. He was not a Vedantist, he was not a Brahmana, but he was ordinary soldier. No era un vedantista, no era un brahmana, era un soldado común y corriente. Maybe royal family. Tal vez de la familia real. A grihastha. Un grihasta. But he selected it. Pero fue a él a quien escogió. Why? ¿Por qué? Bhaktosi. Bhaktosi. Because he was devout. Porque era un devoto. Therefore, Bhagavad Gita is to be understood by devotees from the very beginning. Por eso la Bhagavad Gita debe entenderse con la ayuda del devoto desde el mismo comienzo. So one has to become devotee of Krishna. Tenemos que llegar a ser devotos de Krishna. Then we can understand the teachings of the Vedas. Entonces podremos entender las enseñanzas de los Vedas. Vedas mean Veda is a sarvayaham eva vedam. Veda significa Vedaischa sarvair ahameva vedyam. Anywhere you go, either Bhagavad Gita is also Vedic literature. Tal como la tomes, la Bhagavad Gita también es una escritura védica. Bhagavad is also Vedic literature. El Bhagavad es también una escritura védica. So either you take directly Vedas, Ishopanishads, other Upanishads, the ultimate goal is to understand Krishna. De modo que tanto si tomas directamente los Vedas, el Ishopanishad o los Upanishads, el objetivo final es entender a Krishna. Vedaischa sarvair aham eva vedyam. So, this Krishna consciousness movement is trying to give Krishna. Este movimiento para la conciencia de Krishna está tratando de dar a Krishna a la gente. Krishna se tomar, Krishna dite para. Krishna se tomara, Krishna dite para. Bhaktivinoda Thakur has sung, Vaishnava Thakur tomara kukur bolia jana hamor. Bhaktivinoda Thakur en su canción dice, Vaishnava Thakur tomara kukur baliya jana hamore. He is presenting himself, my dear sir, Vaishnava, kindly accept me as your dog. Se presenta a sí mismo diciendo, mi querido señor Vaishnava, por favor, acéptame como tu perro. Daita, what is that? Davita, ¿cómo es esa canción? ¿La has olvidado? You forgot?
कृष्ण से तुम्हार कृष्ण से तुम्हारे सकतिया Krishna se tomara, Krishna te para, tomara sakatiashe. This is a fact. Es un hecho. If you want Krishna, then you have to approach a pure devotee of Krishna. Si quieres a Krishna, tienes que acudir a un devoto puro de Krishna. He can Él puede dártelo, deliver. puede entregártelo. Vedeshu dullava adullava atma bhakto. Vedeshu durlava, adurlava atma bhakto. If one is Krishna devotee, he can deliver Krishna. Take. El que es devoto de Krishna puede darte a Krishna. Here it is. Tómale, aquí está Krishna. That is a special prerogative of devotee. Esa es la prerrogativa especial del devoto. Kaunteya pratijani, Krishna is advising Arjuna because he is devotee. Kaunteya Pratijanihi, el Vaisnava, Krishna aconseja a Arjuna porque es un devoto. That he declares, Name Bhakta Pranasya. Declara Name Bhakta Pranasyati. So he could declare himself. Él mismo pudo haberlo dicho, No, he pero no. wants to declare everything through his devotee. Él quiere hacer sus declaraciones a través de su devoto. Nimitta matra bhava sambhasa. He Nimitta matram bhavasavyasati. wants to see that Arjuna becomes victorious, although he was conducting. Él quiere ver que Arjuna alcanza la victoria, aunque él dirigía, Actually, he was doing this victory. aunque en realidad era él quien llevaba a cabo aquella victoria, War. la guerra. So in this way, Krishna Bhakti, Nitya Siddha Krishna Bhakti, De ese modo, Krishna Bhakti, Nitya Siddha Krishna Bhakti. we simply invoke our Krishna Bhakti. That is success of life. Si simplemente despertamos nuestro Krishna Bhakti, eso es el éxito en la vida. Samara. Como sea. Therefore, Rupa Goswami says that Jeno Teno Prakarena Mana Krishna Nigrisaya. Por eso, Rupa Goswami dice, Jenatena Prakarena Mana Krishna Nivesayet. Samara. Just be absorbed within your mind about Krishna. De una u otra forma, simplemente absórbete en la mente acerca de Krishna. Savai Mana Krishna Padarvim. Savai Mana Krishna Padaravindayor. Somewhere. De una u otra forma. It doesn't matter. Which way. La forma en particular no importa. And another place, Rupa Goswami says, Y en otro pasaje, Rupa Goswami dice, Krishna Bhakti Rasabhavitamati Kriyatam Jadi Kutopi Lambas. Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati Kriyatam Jadikutopi Lavyate. Purchase is Krishna Bhakti Rasabhavitamati, Krishna consciousness, if it is available somewhere. Compra ese Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati, la conciencia de Krishna, si puedes encontrarla en algún lugar. Tatsya laulam ekamullam, na janma koti visukriti vilam. Tatra Lolyam Ekamulyam Najam Makoti Vi Sukritivir Lavyate. So, this Krishna consciousness movement is very rare thing. Este movimiento para la conciencia de Krishna es algo muy poco frecuente. But by the grace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, it is being distributed all over, freely. Pero por la gracia del Señor Chaitanya Mahaprabhu se está distribuyendo gratuitamente por todo el mundo. It is Chaitanya Mahaprabhu's grace. Es la gracia de Chaitanya Mahaprabhu. Mahavadannaya Krishna Prema Pradaya. Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate. We adopt the method of Chaitanya Mahaprabhu, then we can distribute what Krishna prays, love of Krishna. Si seguimos el método de Chaitanya Mahaprabhu, podemos distribuir lo que Krishna Prema, el amor por Krishna. Knowledge of Krishna may be distributed. Podemos distribuir, se puede distribuir el conocimiento acerca de Krishna. The scholars and the pandits may can understand. Los eruditos, los pandits pueden entenderlo, But love of Krishna is divine. pero el amor por Krishna es otra cosa. That is different. Es otra cosa.
but a Chaitanya Mahaprabhu is distribution, love of Krishna. Y lo que Chaitanya Mahaprabhu distribuye es amor por Krishna. Krishna Prema Pradayati. Krishna Prema Pradayate. Namo Mahamadhanaya Krishna Prema Pradayati. Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gauratisena. So, if we follow through the path chalked out by Chaitanya Mahaprabhu, de modo que si seguimos la senda trazada por Chaitanya Mahaprabhu, then Krishna also, although it is very difficult to understand Krishna, entonces también Krishna, aunque es muy difícil entender a Krishna, Manusyanam sahasresu kaschid jatati siddhaye yatatang api siddhanam. but through the process of Chaitanya Mahaprabhu, pero a través del proceso de Chaitanya Mahaprabhu, and to follow Chaitanya Mahaprabhu means to follow the six Goswamis. y seguir a Chaitanya Mahaprabhu significa seguir a los 6 Goswamis, Because these six Goswamis were directly instructed by Chaitanya Mahaprabhu to spread this movement. porque esos 6 Goswamis recibieron directamente de Chaitanya Mahaprabhu la instrucción de propagar este movimiento. He instructed Rupa Goswami continually for 10 days in prayer, Dasaswamedha Ghat. Él instruyó a Rupa Goswami durante 10 días seguidos en Prayag, Dasasvamedha Ghat. He instructed Sanatana Goswami for 2 months in Banaras, E instruyó a Sanatana Goswami durante 2 meses en Benares, and they have given us this invaluable literature. y ellos nos han legado esta literatura tan valiosa. There are so many other literature, of which the Bhakti Rasamrita Sindhu we have translated into English. Hay muchas otras obras, y entre las cuales hemos traducido al inglés este Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion. el néctar de la devoción. So try to follow this book. Tratad de seguir este libro. Rupa Raghunatha Pade Hoive Akuti. Rupa Raghunatha Pade Hoive Akuti. Narottam Thakur is singing. Narottam Das Thakur canta. Rupa Raghunatha Pade Hoive Akuti Tobe Hamo Bujhavo Se Jugalati. The Sahajiyas, they immediately try to understand the love affairs of Krishna and Radha. Los Sahayas inmediatamente tratan de entender los amores entre Krishna y Radharani. That is Sahajaism. Eso es Sahayaísmo. Here we have to take instructions from Sundar Sas. Aquí nosotros tenemos que seguir la instrucción de Narottam Das Thakur. First of all, we have to take the mercy of Rupa Raghunath Goswami. En primer lugar, tenemos que recibir la misericordia de Rupa Raghunath, los Goswamis. Then, if there is our luck is good, then we can understand what is Radha Krishna Prema. Y entonces, si tenemos buena suerte, podremos entender qué es el Radha Krishna Prema. It is not a thing to be understood by the common man in the bazaar, Radha Krishna. Radha Krishna no es algo corriente que pueda entender un hombre corriente en el bazar. Therefore, in spite of hearing Radha Krishna here for many, many years, they remain in the same position. Por eso, a pesar de escuchar acerca del Radha Krishna Lila durante muchísimos años, permanecen en la misma posición. Not a single step forward. No avanzan ni un solo paso. What to understand Krishna? ¿Qué decir de entender a Krishna? Because they do not try to understand Radha Krishna through the channel chalked out by Chaitanya Mahaprabhu and Goswamis. Porque no tratan de entender a Radha Krishna a través del canal trazado por Chaitanya Mahaprabhu y los Goswamis. Don't try to jump over to understand. No tratéis de saltar por encima de todo esto para entender Radha Krishna. a Radha Krishna. That will not help. Eso no nos ayudará, no nos servirá. Thank you very much. Muchas gracias. Hare Krishna.